हेलो हाय नमस्कार मु प्रभात त्रिपाठी पुणी थोड़े आज गोटे नुआ ब्लॉग रे आज आम सांगे चाचा हेलो चाचा तो मो भाई अच्छी जड़े है तो ता ना भंज नुआ पूरा मेम्बर आमर तो आज आम दीज जाऊँ फटो सुट करा आज आउ कई ना ताले जीवा आज आज अच्छी केन्द्रापड़े गोटे वर्षिकिया अच्छी मानने कहते कौन से कहते शुद्ध काम हाँ तो शुद्ध कम जाऊँ एमती भी डाकती मैंने एक्चुअली सी बेस क्लोज मो सांगे तो से टे फटो फटो सुट हम तो आज वर्षिकिया अच्छी तो जीवा आज पूरा चाचा पूरा कौन पूरा हिरो भाया देखा आज पूरा कहते चाचा चाचा टे रुह रुह चल टे खाई खुई दवा ना खाया पूरा पहाड़ थुआई जी खाईदा भाई सिंगड़ा कौन वर्ल्ड कप भाया देखा खाईदे जड़ा पड़ो तो ये आम खाया पीया सैला भंजा मो पेट देखी पार मो पेट देखी पार पूरा दिज पेट पूरा फुल तो चल आम जा केन्द्रापड़ा आ गुड़ रुआ रुई ना तो जाइए काम फाम जहाँ अच्छी करवा ना कौन कौन जाऊ आज्ञा तुम जो आज्ञा कह आम आस लोकेशन पहुँच गलु पंजाब जगह के लगे बहुत भल डेकोरेशन पूरा रास्ता पर बुझीनी वर्षिकिया कि बाहर हाँ चल जी खराब लगे हाँ चलो जी अंकर बढ़िया प्रिपेरेसन हो समस्त गोटे गच देवे दादा स्मृति को नहीं आठी सैंड आर्ट हो मंच हो स्पीच देवे आठी लोक सब बस केते लोक आसगला 4टा काउंटर पड़ी पूरा स्टार्टर फैटर हैंग जिन सब लोक खाया पाया दूसरी से पुणी से पछपटे पुणी आ गए खाया पुणी जाऊँ सब जगह खाया बहुत भल लगे It reminds us of their love. Their memory will always be. लोक अच्छी गछ टेक पड़ा गछ दिया बोले रखाई टुंगुर मुंगुर सब अच्छी नहीं पड़ा तो एबे टिके काम फ्री मिलला रे खाई पी के आइली भंजा आम चाचा शोई पड़े डुप्लिकेट छुआ शुई सोईनी तो लोक ये कौन कल पूरा बोझे बोझे कर खाया टेकी नौ घर गाँ माहौल जहाँ जमी लोक जाती देखिए देखते पचर गोटे स्त्री लोक जन आसवे चल नहीं गाड़ीटा पड़ेगा पड़े लगे गाँ गहली कथा ने से घर को ने सी कल मौलिक अधिकार ना कौन तो नियंतु तो भल आरेंजमेंट करते डेकोरेशन भल होता सब जिन बढ़िया आमको शूट करके बहुत भल लगे 5टा नहीं पड़ेगा पुणी पचर पुणी आउ गोटे आनी चलू आम अल्प टे किसी कम रहा तुम छाड़ देकी बाहर पुणी भुवनेश्वर भजा काम अच्छी देखुता तो मुहर पूरा टेंशन पूरा भर्ती
ସେ କ'ଣ କଲା ଭାତ ଭାତ ଖାଇଲାନି କହିଲା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଖାଇଲେ ମୋର ପଇସା କମିଯିବ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ପେଟଟା ଖରାପ ଅଛି ତମ ଭାଇର ଏଠି ଷ୍ଟାଟୁ ଟି ଖାଇଲା ଷ୍ଟାଟୁ ଟି ଖାଇକିରି ପାନ ପାନ ନେଇକି ଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଣ୍ଡ କରିବା তোরা রাস্তার পান চোবেই চোবেই যাব আর কিচ্ছি খাইবনি পান গুন্ডি গড়িছে সব পকি গাইছে তাদের ଗୁଣ୍ଡି ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ମିଠା ପାନ ମିଠା ପାନ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ମିଠା ପାନ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମିଠା କଥା କହୁଥାନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା କାମ ସାରିଦେବା ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେବା ସାର୍ଥକ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ପଳେଇବା ଚାଲ ସୋ ତ ଆମର ଆଜି ପୁରା ଦିନ ପୁରା ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବି ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଥ୍ ସେରିମନିର ତ ଭଞ୍ଜା ବାବୁ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ରୟାଲ ଷ୍ଟାଇଲ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସୁଧଘରରେ ଏମିତି ମାନେ ହବା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା କୋଉ ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଅଶାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖାଇକି ଭଲ ଆଉ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭେଦଭାବ କିଛି ନାହିଁ ହଁ। କୋଉ ଜାତି ଧର୍ମ ଆମର ହେଲେ ସେପଟେ କେମିତି ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି ଡିଭାଇଡ୍ କରନ୍ତି Divide କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଗାଁକୁ ଡାକିବା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବସେଇବା। ଅଲଗା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଡାକିବା ମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବସେଇବା କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଖାଇବା ଯାହା ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ଇଭେନ୍ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ହଁ। 2-3ଟା ସ୍କୁଲରୁ ଗଛ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ସବୁ ନିଅ ଗଛ ଲଗାଅ କାରଣ ତାଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ଥିଲା ଦାଦାଙ୍କର ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଇକି କ'ଣ କହିଲ ସମ୍ମାନିତ କରିକି ଛାଡ଼ିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆଜି ଦିନ ଆଜି କ'ଣ କହିଲ ହଁ ଆଗରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ତ ଆଜି ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ତ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳରେ ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ସି ୟୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କରୁନ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି 150 ଲୋକ କ'ଣ କଲ ଜମାର ଅଛ ଜଲା କ'ଣ କଲ ଆଇଡ଼ିରେ ତ ଦୟାକରି ତ ଲାଇକ୍ ତ କର ଆଉ କହୁଛି ଗୋଟେ ଭାଇ ହିସାବରେ କହୁଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ବି କହୁଛି ତ କର ଲାଇକ୍ ହେରିକା ନା କ'ଣ ମଞ୍ଜ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ସେୟାର ବି କର ସେୟାର ଚାଲ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ବାଏ